बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। मंगलवार शाम दुर्गापुर के खुदीराम मैदान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के तहत एक जनसभा आयोजित की गई। इस सभा में भाजपा के कई राज्य स्तरीय नेता मौजूद थे, जिनमें विधायक लक्ष्मण घुरुई सहित अन्य नेता शामिल थे। हालांकि सभा को लेकर विवाद भी सामने आया। आरोप है कि कार्यक्रम स्थल पर अपेक्षा के अनुसार भीड़ नहीं जुटी और मैदान का बड़ा हिस्सा खाली दिखाई दिया। इसे लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सभा में कम जनसमर्थन का दावा किया। যাই হোক, মুখ্যমন্ত্রী কবি তিনি যখন বলেছেন আমাকে যেতে হবে, তারপরে মহিলা উনি যখন ডাকছেন, আজকে এদের তো পুরস্কৃত করা উচিত। ভোটার লিস্ট থেকে এদের নামটা বাদ দিয়ে দেওয়ার জন্য হয়তো নির্বাচন কমিশন চেষ্টা করে থাকতে পারে। আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে বলছি, নির্বাচন কমিশন এটি সাংবিধানিক সংস্থা। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব এবং কর্তব্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ত্রুটি মুক্ত, ভেজাল মুক্ত একটি ভোটার লিস্ট উপহার দেওয়া। আর সেই নির্বাচন প্রক্রিয়া চলেছে, সেই SIR এর প্রক্রিয়া চলেছে 12টি রাজ্য জুড়ে। 11টির কোথাও কোনো সমস্যা নেই। বিজেপি শাসিত রাজ্য তামিলনাড়ুতে নেই, কেরলে নেই, সেখানেও SIR সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কালো কোর্ট করে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছে গেছে। আজ আবার সুপ্রিম কোর্ট ট্রাইব্যুনাল তৈরি করে বলেছে প্রত্যেককে আবেদন করতে হবে ট্রাইব্যুনালের সামনে, অর্থাৎ ভোট প্রক্রিয়া পিছবে কি এগোবে সে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মাথা ব্যথা নেই। এই যে চূড়ান্ত অচল অবস্থা তৈরি হয়ে গেল, এই এত মানুষকে এখন কলকাতায় গিয়ে হাইকোর্টের ট্রাইব্যুনালে আজকে শুনানি করতে হবে, তার জন্য দায়ী হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেস অত্যন্ত সুচতুর ভাবে, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গোটা SIR প্রক্রিয়াকে বাতিল করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছে, আর তার বিরুদ্ধে আজকে জনমত সংগঠিত হচ্ছে। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছে।
আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। दुर्गापुर के विधान नगर जोनल मार्केट के सामने मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक 4 पहिया वाहन अचानक नियंत्रण खोकर सड़क किनारे स्थित एक फल की दुकान में जा घुसा। उस समय वहां फल खरीदने के लिए कई लोग खड़े थे। इस दुर्घटना में 55 वर्षीय एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत दुर्गापुर महकमा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक बच्चे सहित एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है, जबकि एक अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने गाड़ी और चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। এই সামান্য কিছুক্ষণ আগেই ঘটনা ইকো স্পোর্ট নিয়ে কোনো একজন ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন, তো জাস্ট বিধাননগর হসপিটালের সামনে একটা টার্নিং এ কোনো একটি ফলের দোকানের রাস্তার ধারে যে ফলের দোকান ছিল সেখানেই যথারীতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেখানে সেই ফলের দোকানের উপর গাড়িটি চড়াও হয়। এর ফলে ফলের দোকানের একজন যিনি ফল কিনতে এসেছিলেন তিনি ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন এবং তারপরে আরো দুজনকে ইনজিওর্ড অবস্থায় হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। একটি ছোট বাচ্চা আছে এবং আরেকজন পায়ে সামান্য আঘাত নিয়ে তাকে প্রাথমিক শুশ্রূষা দেওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে বাচ্চাটি হসপিটালে ভর্তি আছে এবং একজন মারা গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ডিটেইন করা হয়েছে গাড়িটিকে। বাদবাকি যে ব্যবস্থা নেওয়ার আমাদের তরফ থেকে আমরা সবাই আছি। গাড়িটির মধ্যে স্যার দেখা যাচ্ছে পুলিশ লেখা রয়েছে, সেটা কি কোনো পুলিশ কর্তার গাড়ি ছিল? আমরা ব্যাপারটা ভেরিফাই করে দেখছি, আমরা ডিটেল কালেকশন করছি। কোন যদি হয়ে থাকেন কোন ইউনিটে জড়িত, কি অবস্থায় আছেন, আদৌ তিনি গাড়ি চালাচ্ছেন না অন্য কেউ গাড়ি চালাচ্ছিলেন, সব ব্যাপারটাই আমাদের বিবেচনাধীন আছে। बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष असित सिंह ने भनोड़ा इलाके में ईसीएल द्वारा चलाए जा रहे क्वार्टर खाली कराने के अभियान का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसीएल क्षेत्र में विकास कार्य करने के बजाय लोगों को परेशान कर रही है। असित सिंह ने कहा कि जिला परिषद द्वारा बनाई गई सड़क ईसीएल की ओवरलोडेड गाड़ियों के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है और पीएचई की पानी की पाइपलाइन भी काट दी गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और कोलियरी प्रबंधन से मानवता के आधार पर निर्णय लेने की अपील की। আপনি জানেন এটা সেন্ট্রাল একটা সংস্থা, তারা যেন তেন প্রকারণে যে কোনো গরিব যে মানুষকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ইসিআর কোনো গাইডলাইন মানছে না, এলাকায় জলের ব্যবস্থা করেননি। আপনাদের এখানে রাস্তাগুলো খেয়ে দিচ্ছে, মাইন্সের ক্ষেত্রেও আপনার পিএইচই লাইন কেটে দিচ্ছে, ওভারলোডিং চালাচ্ছে। এছাড়া যে প্রচুর গাফিলতি আছে, খালি উনি গরিব মানুষকে কি করে উচ্ছেদ করা যায় সে চেষ্টায় আছেন। উনি হাইকোর্ট গেছে, হাইকোর্টে আমরা একে সম্মানও করি, যেহেতু হাইকোর্টের রায় দিয়েছে একটা সম্মানও করি। তার সাথে আমরা সাধারণ মানুষের সাথে আছি, যে কোনো উপায়ে আমরা চাইবো পরবর্তীতে তাকে বাসস্থান ব্যবস্থা করতে। এখন কি মোটামুটি কি ডিসিশন হলো আপাতত? হয়েছে ওটা পরে কথা বলবো, আমরা আলোচনার মাধ্যমে শেষ করবো। তাহলে এখন কি খালি হবে কি হবে না? খালি হবে। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण सर के विरोध में आसनसोल में कांग्रेस के 2 गुटों ने अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया। एक गुट ने गिरजा मोड़ पर पथ अवरोध कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान एस.एम. मुस्तफा, प्रसेनजीत पुयतुंडी और शाह आलम शाह सहित कई नेता मौजूद थे। वहीं दूसरे गुट ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में रविंद्र भवन से एसडीओ कार्यालय तक जुलूस निकाला।
बाद में प्रतिनिधिमंडल ने एसडीओ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और स्वच्छ व पारदर्शी मतदाता सूची प्रकाशित होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। इस मौके पर कांग्रेस नेता हरजीत सिंह, शशि दुबे समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंडाल थाना क्षेत्र के चंचनी स्थित श्याम सुंदरपुर नाका चेकिंग प्वाइंट के पास एक चलती 4 पहिया कार में अचानक भीषण आग लग गई। हालांकि समय रहते चालक गाड़ी से बाहर निकल गया, जिससे वह बाल-बाल बच गया। जानकारी के अनुसार गाड़ी जैसे ही नाका चेकिंग के पास पहुंची, उसके इंजन से धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में आग भड़क उठी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। सूचना मिलते ही उखड़ाफाड़ी और लाउदोहा थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और यातायात को नियंत्रित किया। गाड़ी के चालक परशुराम जेसवारा ने बताया कि वह पांचगछिया से लौटकर अपनी ड्यूटी जांझरा MIC जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी से जलने की गंध आने पर उन्होंने वाहन को सड़क किनारे रोक दिया। नीचे उतरते ही इंजन से धुआं और टायर के पास आग की लपटें दिखाई दी। আমি জাস্ট গাড়ি চালাচ্ছিলাম, এই একটু আগে এই যে আপনার পেট্রোল পাম্পটা পার হয়ে হালকা একটা আমি স্মেল পেলাম। যে স্মেল পেয়ে আমি গাড়িটাকে সাইড করলাম। সাইড করে যখন নামি তখন হঠাৎ ওখানে ধুঁয়ো উঠছে। এবার ধুঁয়ো উঠতে উঠতে দেখি যে গাড়ি থেকে নেমে যখন নিচে নামলাম তখন দেখছি ওটা আবার ফ্লেম সাইড থেকে দেখা দিল বাঁ দিক থেকে টায়ারটার উপর। তো প্রথমে আমার রাইট সাইডে যে জলের বোতল ছিল সেটা দিয়ে আমি জলটা মেরে নেওয়ার চেষ্টা করলাম, কাজ হলো না। তারপর আপনার ওই ধুলো টুলো সিভিক ছেলেরা পৌঁছালো, বলছে দাদা ধুলো টুলো মারলাম, কিন্তু কোনো রেজাল্ট হলো না। আলটিমেট আগুনটা অনেক বেড়ে যাও। কি গাড়ি ছিল? টাটা নেক্সন। आगामी ईद के मद्देनजर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से इमामों को शुभकामना संदेश देने की परंपरा इस वर्ष भी निभाई जा रही है। इसी क्रम में कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर फाड़ी पुलिस की पहल पर नियामतपुर क्षेत्र की विभिन्न मस्जिदों और मदरसों के इमामों को ईद की शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम के दौरान नियामतपुर फाड़ी के प्रभारी अधिकारी मिहिर कुमार डे मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने इमामों को ईद की अग्रिम बधाई देते हुए शांति, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया।